कुमारी माझी कौन है जी माँ मलाई 10टा बेलू 2 वर्ष है नहीं रखी आज मला जब एठिक आईली भाई की डाकिली भाई नगे झगड़ा पाला सका तो उपास भोगे रहीचु झगड़ा नगौची कौच कहीं मुझे जीविनी मत 20 लाख दिए 50 लाख दिए ठासुगे मु पोषिबी मु बुढ़ी की रखिली कौन पाई तार कहूँ मुझे कौन से कथा कही संपत्ति मु किछि नहीं संपत्ति मु किछि नहीं बुढ़ा बुढ़ी भोक उपास रहिले ए ढी अराई नाती नारे बिकी देचनी खदी बिक्री तुमको सत कथा कहूँ बिलबाड़ी 4 झुआ बिक्री होती समस्त पचार 4 झुआ जो सब बाहर होती निरला बुलिला बुढ़ा कौन कथा झुआ संसार बिकिकी बाहर कर ना झुआ संसार को कौन कथा आपण मैंने से कथा बुझे आई कथा से रेट नाला बिल 5000 जमा गुंठ था बुढ़ा बिकिकी बाहर कला जदि बुढ़ा जब बिकिदेला मुझे पोषिबिनी तार बिल बिकिदेला झील मान जाऊ रहू या कलु आम तुम जहाँ कर आम जहाँ कलु आईसा पर बुद्धि नाचिला कहला आमको कहला आ कौन कह सका हाँ मिछ बा कहते यही कथा बुढ़ी की छाड़बुनु ये सकाशे बुढ़ी की छाड़बुनु बिल बारी कथा मिछ बिल अचाई मु नहीं बापा केते 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 ढियो बाड़ी ढियो 2-3 गुंठ यही घर है हाँ चिकन ना खदी बिक्री बुढ़ा से पुओ खर्च कला बुढ़ा बुढ़ी की खास मेडिकल नेला भुवनेश्वर ऑपरेशन है केते पैसा जीव हाँ और बुढ़ा रागिकी जो पुओ पचारानी पोषिलानी भोक उपास रही खाया देलानी आ से कौन कथा ना बुढ़ा सब कहला ये गोटाटा आएगा हाणी सब बुढ़ा कहला मो नाती नार करदे मत जो एत खर्च कला मत तो से पोषिलानी या कथा बुढ़ी मला 10टा बेलू आम मेडिकल नेलु बुढ़ी की देखा काले कंफ जाकी देव सीटू देखे ठीक आइलु 2टा बेलू स्वर्ग द्वार जावाक पड़ो कौन कर गाड़ी पुअर गाड़ी की खाली बाड़ेले से पुलिस तुटिला तुटिला से रे से मैंने कहते 2 जन पिला छुआ ना झील घरे झील उपर रे सदा बेले मरिया आगे आम कि कहबुन मुझे कि कही था भाई जो ना कर रे झील फेरियार ना रे हाँ माँ मरीजा कांदी कांदी सका दाना पानी छुईनु देखुच आम 4 भौणी आ 2 भौणी आसना आम 2 भौणी हे 2टा भौणी मोटा भौणी हे जुआई आ गोटा जुआई बाहर हे से पुआ से कौन कह आपण मानक से धन्यवाद कर झिया झिया आम भाई भौणी निवेदिता तराई मुझे मझिया झिया आम भाई भौणी 5 जन जेहेतु मो माटा मरिकी पड़ी से दुखे तो मुझे बसी आ कौन मु भावी आपण मैंने जानी बापा माँ को पुओ माने बो मैंने केते हत्याचार करुचन बापा माँ आश्रय न पाई वृद्धाश्रम जाऊँ जेहेतु मो माँ झुओ पुओ समस्ते भी अच्छा बाध्य जो मो बापा माँ को पचारे पुओ बो बाध्य गोटे झुओ कतरे आश्रय नेले सी बापा माँ भी पुओ बो को भी पचारचनी जे तुम मैंने तो एमती कल बाकी झुआ मैंने समस्ते बाहर आम भी आज्ञा बाहर अच्छु सब चाकरी कर बड़ भौणी सान भौणी आम भी समस्ते बाहर आम समय दे पारूँ केतले आम शाशुर विश्वाड़ी आम आज्ञा रोचु पारादीप संपत्तिटा कौन एमती मटी गोड़ी होती आम गोटे कि ब्यागे भरी नवा कि आपड़ जदि मनपूर्ति नथे केवे मत साइन देदेवे ना मुझे कतरू गोटे जिनस मुझे नहीं जी कि तेणुक जो फल जहाँ से सब मिसअंडरस्टांडिंग आ कि ना तेणुक यही कथा आज जो समस्या चली केवल यही धन संपत्ति पाई सब यही सब केवल सारा संसार आपण मैंने जानी समस्त घरे भी एमती हो सब बापा माँ को केवल नहीं सब बाजी रे पकई 87 हम 87 10:30 बेले नानी फोन करता 10:30 बेले जे बोर टे कफ जाकी पकई निश्वास प्रश्वास टे नौची आम कुजंग आणिकी आईचु आमर से भाई जी आसते आम घर को बड़ा पु भाई मान को आसिक भी खबर देते जे बापा को आम कुजंग नहीं जाऊँ आसतु सब जा देखा करेंगे बोर देह एमती हो बोलिकी एमाने कहीं राजी हेलेनी ना गलेनी आज्ञा छोटू आम झुओ जई जेहेतु
ସେଇଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କୁଜଙ୍ଗଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବୋଉର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଯେ ଚେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ମା ଆଉ ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ସେଠି ତ ଦେଖା ଯାହା କଲୁ ଏମିତିଆ ହେଇଛି କଥା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଆଣିଲୁ ଏଇଆ ଯେ ଯେହେତୁ ତାର ବୋଉର ଜନ୍ମ ମାଟି ଯାହାହେଲେ ସେ ଏଠି ତାକୁ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁତୁରା ପୁଅ ବୋଉ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯିଏ ବି ସବୁ ଯାହାହେଲେ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅ ଘରେ ଯାଇକି ଆସିଲ ନେଇକି ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ତାକୁ ଦେଖା ଯାହା କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଝିଅ ସେମିତି କ'ଣ କେବେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କି ତାର ଭୁଲ ହେବ ସିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ତା ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେବି ତାକୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଯିବ କୋକେଇ କାଠରେ ଯେମିତି ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେଇକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହେଲା ଭାଇମାନେ କେହି ରାଜି ହେଲେନି କହିଲେ ଆମେ ନେବୁନୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କର ଆଉ ସେ ଭାଇ ତମ ଭାଇକି ତମେ ଡାକ ଆମ ଭାଇକି ଡାକିଲାଠୁ ଆମର ଯେ ଭଉଣୀ ଆଉ ପୁତୁରା ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଡାକିଲାଠୁ ସେ କହିଲେ ଭାଇ କହିଲେ ମୋତେ ଠାକୁର ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବିନି ମୁଁ ଯିବିନି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ହାତ ଦେବିନି ବୋଉର ଭାଇମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ସେ କହିଲେ ତମ ଭାଇ ତ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଯିବୁ ଆଉ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେଇଠୁ ବୋଉକୁ ଆମର ନିଜେ ଯେମିତି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଯାହା କର୍ମ କରିକିନି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ଗଲା ବେଳଠୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଘେରିଗଲେ ଏଇ ବଡ଼ାପ ପୁଅ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଯେତକ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯେତକ ବଡ଼ାପ ପୁଅ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶାଶୁରୁ ଡକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗାଡ଼ି ପିଟାପିଟି କଲେ। ସୁକାନ୍ତି ସାମଲ ସିଏ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଅନାଥ ହେଲା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ସବୁ ଯାକ ବାପା ମାଆକୁ ନେଇକି ସବୁ ନେଇଗଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ କେମିତି ରହିବୁ ହେଲା ମା ଆଜି ମରିଗଲା ମାଆକୁ ପକେଇକି ରଖିଛୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ସିଏ ଝୁଅ ବୁଢ଼ୀ ଖାଉଥିଲା ମୋ କତିରେ ରହିକିରି ତା ଝୁଅ ଆସି ନେଇଗଲା ଝଗଡ଼ା କରିକିରି ମାଆକୁ ନେଇଯାଇଛି କେମିତି ତାର ରଖିଥିଲା କ'ଣ କରିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ମା ମରିଯାଇଛି ଯେମିତି ଆଜି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲା ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ 1:30 ଖଣ୍ଡ ହବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନେଇଗଲେ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଅଟକେଇଛି ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ ହଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ନେଇଗଲେ ବାଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସକି ଆମେ ଡକେଇଛୁ ସେ ଶବ ନେଇ ପଳାଉଥିଲେ ଆମେ ପୁଲିସ ଡାକି ଅଟକେଇଛୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଟକେଇଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଉ ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତି ବେହେରା ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ହିସାବରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ମା ବାପ ମରିଯିବା ପରେ ସେଇଠୁ ମା ପୁଅ କତିରେ 3 ମାସ ରହିଲା 3 ମାସ ରହିବା ପରେ ପୁଅ କ'ଣ କଲା 4 ଭଉଣୀକି ଡକେଇଲା ସରପଞ୍ଚ ନମିନି ଡକେଇଲା କହିଲା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୁମକୁ ମାଗୁଛି ମୋତେ ଅଧଗୁଣ୍ଠୁ ଢିଅ ଦିଅ ତୁମେ ସବୁ ନେଇଯା ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ନେଇଯାଇଛି ଢିଅ କରି ସେ କହିଲା ମୋତେ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନାଥ କରିଛି ମୁଁ ତତେ ଗୁଣ୍ଠେ ମୂଳରୁ ଢିଅ ଦେବି ନା ନ ଦେଇକି ମାଆକୁ ନେଇ ରଖିଲା ଓଝା ମା ମରିଯାଇଛି କହିଲା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସେଠି ତୋ ଘରେ ମଲା ତୁ ସିଆଡ଼େ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇଥାନ୍ତୁ ଏଠି ଆଣି ଘରେ ଶୋଇବାର ଦରକାର କ'ଣ ମା ବାପ ହେଠୁ ଆଣିଲା 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୋମଲା କରିଦେଇଛି ପୁଅକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେନି ଆଉ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ପୁଅ ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଘେରିଛୁ ଆଉ କ'ଣ 2 ଝିଅ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଭଉଣୀ ବାହା କରିଛି 2 ମାଣେ ଢିଅ 4 ଗୁଣ୍ଠ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ 5 ଗୁଣ୍ଠ ଢିଅ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଝିଅ ଆଇଛି ଜଇଁ ଆଇଛି ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁନି ଫେରେଇବୁନି ମାଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇଯାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଟକେଇଛୁ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ କିଛି ଦେଲେ ତାପରେ ମା ଯିବ ନେଲେ ଯିବନି ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଆଉ ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଉ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ ଖାଲି ବାରି ଗୋଟେ ପଲା ମାରି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଙ୍ଗରାଜପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କନ୍ଦରପୁରରେ
आ गोटे झील कंटोटिया समस्त जय चाकरी कर आइले 2:30 आइले अच्छा बुढ़ी केतल मलाणी बोली खबर आम जानी आम शुणिलु 12टा बेले शुणिलु हाँ हाँ ता ज्वाई आइला जे पुओ को डाकिला शला को कहला आउ बो कौन किसी होनी डाक्तर कती नवा आइल ये कहला बो तो होनी मुझे कहीं जी से 12टा 12:30 गोटे भर पुओ आ गलानी कहला तुम तो कौच आम ठाकुर सप्तनाथ के ढील देनु मु तार पुओ नुह ना मुझे पुओ कहला ना आगे पुलिस फेरी जाइए पुणी पसंद आई लेखापढ़ा हाँपाई रही